Here we are sa bakante sa gilid ng street na daanan. Magha-harvest kami ng bamboo shoot. Labong ba? Ayan. Meron pa dyan. Nasaan? Ah, ito! Ito! Ito, mag-hunting kami ng ano eh. Ayan. Okay, thank you. Ayan! Oh, may dalawa pa. Dami pa. 5. Dadakin sa natin niya. Yeah. Yeah. My sister-in-law nag-harvest siya ng ano. Oh, takpan mo yun. This is a bamboo shoot. Okay. Ayan. Ang bilis na maglinis. Ayan. Tapos hiwa-hiwain niya ng pino-pino. And then I'm gonna fry it. And I'm gonna make achara. Dapat kanina nang hinarvest pumunta tayo. Ilambong mo lang ha. Kamay. Ayan. Piga. Ayan, mag-aatsara tayo. Mixing na lang kasi nilaga na natin kanina. Ayan. Anong una mo ilalagay? Asin. Salt. Tapos, black and pepper. May allergy ako dyan. Kunti lang pati lang. Tapos ano yan? Igigisa na lang yan. Ay, igigisa. Oh, okay. Bawang luya. Magic sarap. Asukal. Brown sugar. Brown sugar. And vinegar. Ayan, lamas-lamasin. Lamas-lamasin. Ayan, hinahalo. Sarap-sarap.
ito. Timpla ko Tapos na- sigisa. Brown. After yan. that, After brown din. Yeah. ayan, susutay siya ng onion, Garlic. garlic, and ginger. Ayan. Whoops! Getting ready the kawali. Wok yan. Mantika. Pouring the oil. Just good enough to About saute the onion, garlic, ginger. Sabay sabaw. All together. As we use onion, garlic, and ginger. Ayan. Nakaligo ka na rin. Ay, pan. Sisa, ya cara. Sisa cara. ano kaya kaya? Ayan. Manis. Lang. Atsara. Di botilya, pangikam nga. Diyan, di botilya. Atsara. Agi salaan. May iba mga kadabot eh. Sige pa unan dang Mamutin na. Nangalaki ko ah. Nagalaw. Gatain na ano. styrofoam. Lunch box. Ito po naman. Pwedeng tikman. Tikman natin. Yum yum.